हम अपने YouTube चैनल पर आप दोस्तों को वेलकम करते हैं। क्रिकेट की दुनिया से नई और ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। आज की खबर, मायानाज ऑलराउंडर पर पाबंदी की तलवार लटकने लगी। चैंपियंस ट्रॉफी में भी शिरकत मशकूक नज़र आती है। उन पर एतराज़ कौन सा है, कारकर्दगी का भी तफसीली जायज़ा लिया जाएगा और कुछ असल हक़ाइक़ भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जानिएगा दिलचस्प खबर की मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, खुश खुरम होंगे, भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो चलते हैं खबर की मुकम्मल तफसील की जानिब। खबर की मुकम्मल तफसील के मुताबिक बांग्लादेश के साबिक़ कप्तान और ऑलराउंडर शकीब अल हसन की पाकिस्तान में शेड्यूल्ड चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में स्क्वाड में शमूलियत गैर यकीनी दिखाई देने लगी। मशकूक एक्शन के बायस उन पर पाबंदी का कभी इम्कान मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के दौरान साबिक़ बांग्लादेशी कप्तान व ऑलराउंडर शकीब अल हसन के बॉलिंग एक्शन को मशकूक करार दे दिया गया। गुज़िश्ता माह इंग्लैंड की लाबर व्यू यूनिवर्सिटी में टेस्ट किया गया और वो टेस्ट पास करने में नाकाम रहे थे, जिसके नतीजे में उन पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में बॉलिंग करने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम शकीब अल हसन चेन्नई में दोबारा बॉलिंग टेस्ट करवाएंगे, जिसके बाद उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला हो सकेगा। अगर क्रिकेटर दोबारा टेस्ट में नाकाम हुए तो उनकी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत मशकूक होगी। चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश का पहला मैच 20 फरवरी को दुबई में भारत के खिलाफ शेड्यूल है, जबकि इवेंट में शरीक तमाम 8 टीमों को 12 जनवरी तक अपने हतमी स्क्वाड जमा कराना होंगे। गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतु और BCB के सदर फारूक शकीब अल हसन की टीम में शमूलियत की हिमायत कर रहे हैं। ताहम सेलेक्टर्स की तरफ से उनकी स्क्वाड में शमूलियत पर इख्तलाफ है। अगर उनके रिकॉर्ड पर जायज़ा लिया जाए तो देखते हैं, शकीब अल हसन बांग्लादेश के सबसे कामयाब और मशहूर ऑलराउंडर में से एक हैं। वो अपनी शानदार बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर कारकर्दगी के बायस न सिर्फ बांग्लादेश बल्कि दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। उनके क्रिकेट रिकॉर्ड्स और कारकर्दगी की तफसील दर्ज झैल है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने 68 मैचेस में 4,593 रन्स बना रखे हैं, जिनमें 5 सेंचुरियां और 31 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। उनकी बेहतरीन इनिंग्स 217 रन्स हैं। उनकी विकेटों की तादाद 237 है, जबकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड 59 स्कोर पर 8 विकेटें हैं। वनडे इंटरनेशनल में भी उनकी कारकर्दगी शानदार है। 240 मैचेस उन्होंने खेल रखे हैं, जिनमें उन्होंने 7,409 रन्स बनाए हैं। सेंचुरियों की तादाद 10 है, जबकि 55 निस्फ सेंचुरियां भी बना रखी हैं। उनकी बेहतरीन इनिंग्स में 134 स्कोर नॉट आउट हैं और 240 मैचेस में उन्होंने 308 विकेटें हासिल कर रखी हैं। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 29 रन्स के 5 विकेटों का हासिल है। T20 इंटरनेशनल में भी उन्होंने 122 मैचेस खेल रखे हैं, जिसमें उन्होंने 2,297 रन्स स्कोर किए हैं। नेस्फ सेंचुरियों की तादाद 12, जबकि उनकी बेहतरीन इनिंग्स जो है वो 84 स्कोर है। विकेटें भी उन्होंने 144 हासिल कर रखी हैं, जबकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी 20 रन्स के 5 विकेटें हैं। ऑलराउंडर कारकर्दगी में देखा जाए तो शकीब अल हसन ने कई मौके पर मैच विनिंग परफॉर्मेंस दिया है, ख़ासतौर पर 2019 के वर्ल्ड कप में, जहां उन्होंने 606 रन्स और 11 विकेटें हासिल की और उन्हें टूर्नामेंट के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में शुमार किया गया। वो ICC रैंकिंग में कई बार नंबर 1 ऑलराउंडर रह चुके हैं। उनकी खसूसियात में शकीब की बैटिंग टेक्निक मजबूत और जारहाना है, जबकि उनकी बॉलिंग में भी वैरायटी और कंट्रोल नुमाया है। वो बांग्लादेश टीम के लिए कायदाना किरदार अदा करते हैं और उनकी मौजूदगी टीम के लिए बहुत अहमियत रखती है। शकीब अल हसन की ये कामयाबियाँ उन्हें बांग्लादेश क्रिकेट का सबसे बड़ा सितारा बनाती हैं।
یہ تھی آج کی بڑی خبر، جس میں ثقب الحسن کے اوپر پابندی کی تلوار لٹکنے لگی ہے۔ ان کے مشکوک بالنگ ایکشن پر ان کا ٹیسٹ کیا گیا، جس میں وہ ناکام رہے، جس کے باعث ان پر پابندی لگا دی گئی تھی۔ لیکن اب چنئی میں بھی ان کا بالنگ ٹیسٹ ہونا ہے۔ اگر وہ کامیاب ہو گئے تو بہت بہتر، اگر نہ کر سکے تو چیمپئنز ٹرافی میں شرکت بھی ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ان کے امکانات بھی باقی نہیں رہیں گے، اور ساتھ میں بین الاقوامی کرکٹ کھیلنے میں بھی ناکام رہے ہیں۔ سب سے اہم بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا، اصل حقائق کی طرف بات کی جائے تو مجھے ایک بات کی آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک شخص جس نے 240 ون ڈے، 122 T20 اور 70 کے قریب ٹیسٹ میچز کھیل رکھے ہیں، جب وہ ان میچز میں بالنگ کروا رہے تھے تو آئی سی سی وہ کہاں تھی، جبکہ آئی سی سی رینکنگ میں بھی وہ کئی مرتبہ پہلے نمبر پر رہ چکے ہیں۔ اگر اس طرح کا ہی ان کا بالنگ ایکشن مشکوک تھا تو اس کو پہلے نوٹ کیوں نہیں کیا گیا، جبکہ ایک شخص جس کا کردار بیٹنگ کے حوالے سے، بالنگ کے حوالے سے، آل راؤنڈر کے حوالے سے ان کی اتنی زبردست کرکٹ کے لیے خدمات ہیں، تو ان پر اس طرح کا اعتراض جو ہے وہ تب لگانا جب وہ اپنے عروج پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، تو بات سمجھ سے بالاتر ہے۔ آئی سی سی کو چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی شک پڑے تو شروع میں ہی ان کے جو ہے وہ بالنگ ایکشن کو ٹیسٹ کیا جائے، بلکہ قانون بنایا جانا چاہیے کہ بالنگ ایکشن کے اوپر بعد میں اعتراض کرنے کے بجائے کرکٹ بھی اسی شخص کو کھیلنے دی جائے جن کا بالنگ ایکشن مشکوک نہ ہو، بلکہ ان کو کرکٹ کے میدان میں اترنے سے پہلے، ڈیبیو سے پہلے ان کا جو ہے وہ بالنگ ایکشن پہلے چیک کیا جانا چاہیے، تاکہ وہ ٹیسٹ دے کر آئیں اور اپنے جو کریکٹر ہے، ان کی جو کیریئر ہے، ان کے عروج پر ان کے اوپر پابندیاں لگانا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ اس کرائٹیریا کو پہلے اڈاپٹ کیا جانا چاہیے، ڈیولپ کیا جانا چاہیے، تاکہ بعد میں مسائل نہ کھڑے ہوں۔ کرکٹ میں ڈیبیو سے پہلے ان کے بالنگ ایکشن کو دیکھ لیا جانا چاہیے، بلکہ ایک لازمی ٹیسٹ رکھ دیا جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ آئی ہوپ سو کہ آج کی یہ اپڈیٹس آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ بڑی دلچسپ خبریں تھیں، دوستوں کے ساتھ ان کا جو بیک گراؤنڈ شیئر کیا، ان کی کارکردگی شیئر کی ون ڈے انٹرنیشنل میں، ٹیسٹ میں اور او ڈی آئیز میں، اور پھر ان کی بالنگ ایکشن کے اوپر اعتراض، پھر ان کی کارکردگی جو چیمپئنز ٹرافی میں ان کی شرکت مشکوک، اس حوالے سے بھی آپ کے ساتھ باتیں شیئر کی گئیں۔ کوشش کی تھی کہ آپ کے ساتھ اچھا مٹیریل شیئر کیا جائے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں، تاکہ ہم اپنی ویڈیوز اور کنٹینٹ کو زیادہ بہتر انداز میں آپ کو پیش کر سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔